Now ba, easy 2 points para kay number 11. Number 11 ang nagtatabigan. Nasa kanya pa rin. Ba, easy 2 points. Balikin number 2. Number 2 atake. Humiko 2 points para kay number 0. Biglang umangat. Wala na ako number 15 to the rescue. Atake, pipi na sa ilalim pero Sekshat Konanan easy 2 points para team. Setting the ball, pasay de los Reyes sa atake. Foul. Second. Number 16 sa malayo. 3 points. Number 2 atake, wala sa kanya pa rin. 8 seconds shoot. Number 19. Kanino number 15? Pasa kay number 19. Nagoma sa malayo. Goma. 2 points para pasa nino. Agoma sa 3. Back to back. Hilar. Double team na kuha na number 15 na kay Agoma. 2 points para Yaben. Pasto nino sa kanya. 2 points. Nino na kay number 2. Papas sa kay Nino. Number 2 pero may nakita foul. Number 16 pasay sa oy. Kahit nyo mga kaibigan. Number 2 atake. 2 points para kay number number 2 na kay Agoma. Agoma 2 points. Number 0 atake nilipad. 2 points para kay number Agoma. Basta kay number 11. Number 11 2 points para wala na ako ni Friday. Basta kay number 16 nagmamadali. Basta kay Goma 2 points para kay Agoma. Pasok Friday diretso isi 2 points para Goma Wikan nakuha number 2 pasok kay Friday napakabilis isi 2 points para kay number 3 Andana number 2 pasok number 15 2 points para kay number 15 15 seconds shoot. Agoma 2 points. Number 2 nagmamadali. 2 points. Draining the ball. Number 2 sa ilalim. Pasa kay Friday. Easy 2 points. Number 11 pasa Friday. Pasa na naman kay number 11. Easy 2 points. Number 2 kay Persa. Pasa kay number 16. Pasa kay Nino. Number 16 sa malayo wala. Nasa kay Goma. Agoma 2 points. Pasa na tabi lang. Nasa kanya pa rin ang ganda ng pasa. 2 points per day. 13 thank you. Boy, easy 2 points. Number 3 dire-diretso pero minakitang wala akong busy. Sa'yo wala. Biyernes naman ang atake. Easy 2 points para kay Biyernes. Pasakan nyo kay Agoma. Ano? Wala na ako.